देवी सरस्वती व्यासं वंदे आनंदे बोलो हरि 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 श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवापरिश्वरं सद्यवद्यवद्यतृप्तिभिः शुश्रूषुभिः स्तकाणात् निगमकल्पतरुगणितं फलक्षकं भागवतोऽसंख्यं श्रीमद्भागवतं रसमालयं मधुरसिका बन्धाहुका अर्थोपशमं सख्यात्वविद्रूपं लोकस्य जातविद्वांसत्रे सत्त्वसंहितां यस्यां वैश्वीर्माणाय कृष्णे परमपुरुषे भक्तिर्विद्यते पुंसस्वतमो श्रीमद्भागवतं पुराणं वैष्णवान्ति यस्मिन् पारमहंसमेकमज्ञानं परमुच्यते तत्र ज्ञानविरागवद्विषयकं वैष्णवमाविष्कृतं तत्सहस्रपठं विचारणमवलोकन्याविचक्षेकः अर्थैर्ब्रह्मसूत्राणां भारतत्वविनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसुवेदार्थपरिगृहीतं सर्ववेदेतिहासारं सारं समग्रं सर्ववेदस्तसारं भागवतस्य तद्रसामृतस्य नान्यत्रस्य दुरतिरुचिः
गाय भक्त कृष्ण माया मुक्त जीवे नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवे रघु काय कैला कृष्ण पुराण जगो भागवत वैष्णवेर स्वामी एकतो आश्रय चैतन्य चरण भागवत दिन से जन्म शास्त्र कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद अध्याय 36 नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेश इंद्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमो परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमो परमहंसाय पूर्णाय निरुद्धात्मने नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमो परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमो परमहंसाय पूर्णाय निरुद्धात्मने नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमो परमहंसाय परमहंसाय पूर्णाय निरुद्धात्मने पूर्णाय निरुद्धात्मने नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमो परमहंसाय पूर्णाय निरुद्धात्मने नमो नमस्कार नमो पुनर्बार नमस्कार अनिरुद्धाय भगवान अनिरुद्ध ऋषिकेश इंद्रियमान प्रभु इंद्रियात्मने इंद्रियमान निर्देशक प्रभु नमो आपण नमस्कार परमहंसाय परमसिद्धंतु पूर्णाय संपूर्ण रूप परिपूर्ण वस्तु निवृत्तात्मने जे कि भौतिक सृष्टि बाहर तांको अनुवाद हे भगवान आपण इंद्रियमान अधीश्वर और मनर अधिष्ठाता अनिरुद्ध आपण पुनः
ଓ ସଂକର୍ଷଣ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀର୍ଣ୍ଣ କରି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଋଷିକେଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମନି, ମନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଭଗବାନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ମନର ପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତି ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମନକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ମନର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଶିବଜୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଭଗବତ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନ୍ମନା ଭବ ମନ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜା ଇମାମ ନମସ୍କୁ। ଭକ୍ତି ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ଭଗବତ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁରେ ଧ୍ୟାନରେ ନିୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ବିଶ୍ୱନିବିଷ୍ଟୋ ଭକ୍ତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଭୋହନ ନିଜ ବେदैच ସର୍ବୈରହମେବ ବେଦ୍ୟ ବେଦବିଚାଃ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ ସ୍ମୃତି, ବିସ୍ମୃତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ସମସ୍ତ ବେଦରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବେଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ହେଉଛି ବେଦର ପ୍ରଣେତା ଏବଂ ବେଦର ଜ୍ଞାତା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ଜରିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଟନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକ ବିସ୍ତୃତାଂଶ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବ, ସଂକର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ମାନସିକ କ୍ରିୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ରିୟାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ରୂପୀ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୌତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଦେବତା। ଯେଉଁ ଭୌତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ଶରୀର ଗଠନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ସେହି ଭୌତିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ରୂପୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଶ୍ରୀଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଏକ ନାମ ହେଉଛି ପରମହଂସ। ପୁନଶ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିବୃତ୍ତାତ୍ମନି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବର୍ଷାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସାଗର ଓ ମହାସାଗରମାନଙ୍କର ଦାସ ଆକାରରେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାଷ୍ପୀୟ ଜଳ ମେଘରୂପ ଧାରଣ କରି ତାପରେ ତାହା ଭୂମି ଉପରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଯଥେଷ୍ଟ ବାରିପାତ ହେଲେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକରେ ଥିବା ଜୀବଗଣ ତାହା ଭୋଜନ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଅଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ କିରଣ ଆସୁଛି ତାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶୁଦ୍ଧ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମହଂସ କୁହାଯାଏ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମିଳିଲେ ମନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଜୀବମାନଙ୍କର ମନକୁ ପରମହଂସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମନ ବିଶୁଦ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ସବୁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମନର ମଇଳାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମହଂସ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ନମୋ ନମୋ ଅନିରୁଦ୍ଧାୟ ଋଷିକେଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମନେ, ନମୋ ପରମହଂସାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାୟ ନିବୃତ୍ତାତ୍ମନେ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ଓ ମନର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଓ ସଂକର୍ଷଣ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ, କାରଣ ଆପଣ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀର୍ଣ୍ଣ କରି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରଚେତାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ତାହା ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପ୍ରଚେତାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଚେତାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କର ମହାଜନ ଶିବଜୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ଏବଂ ଶିବଜୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ପରେ ଶିବଜୀ ଯଦିଓ ସେ ବହୁତ ତେଜର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଏବଂ
से बहुत उन्नीत स्थिति अच्छा तथापि से भगवान को प्रार्थना करने विष्णु को प्रार्थना करने विष्णु को तपस्या करने से बचता ये हूँ महाजन महाजन जेन गतस्य पंथा महाजन मान पंथा हमको अनुसरण करने पड़ो विशेषकर श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंदे द्वादश महाजन मान कथा कहुई जदिव 12 जन महाजन अच्छा कि 12 मत से 12 जन महाजन से बहुत अच्छा उन्नत स्थिति किंतु से समस्त गोटे कथा कहते भगवान कृष्ण को ही स्वीकार कर भगवान कृष्ण के उपदेश को पालन कर आदेश को पालन कर षष्ठ स्कंद भागवत जमराज जमदूत मान कहते स्वयं नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रह्लाद भीष्म बड़ी गया शक्ति भय स्वयं नारद शंभु स्वयं ब्रह्मा नारद होती पुत्र एवं शिवजी कुमार चारि कुमार एवं कपिलदेव देवहूति पुत्र कपिलदेव एवं स्वयं मनु एवं प्रह्लाद आ जनक सीता पिता भीष्म पितामह भीष्म बड़ी पाताल जमी देते व्यासदेव पुत्र सुखदेव गोस्वामी एवं निजे यमराज तो से समस्ते भगवान कथा केवे भगवान दूरी जाए ठीक से भाव में जड़े महाजन ये परंपरा क्रम आसुँच सी के परंपरा दूरी से निजर प्रचार कर निजर स्तुति कर प्रचेता मान से कही तुम्हें मोर भजन कर तुम्हें मोर तपस्या करना से कहते प्रभु को भजन कर प्रभु को तपस्या कर एवं प्रभु कौन अधिकारी प्रभु को शक्तिर अधिकारी से संपर्क गोटे विस्तृत सूचना से प्रदान कर श्लोक से विशेषकर कहते जे भगवान जे कि मनर से होती अधीश्वर और मनर अधीश्वर हूँ अनिरुद्ध भगवान चारि गृह अच्छा चारि चतुर्गृह कहुँ चतुर्पार्श्व चारि रही विस्तृतांश गोटे हूँ वासुदेव जड़े हूँ संकर्षण एवं प्रद्युम्न एवं जड़े हूँ अनिरुद्ध तेणु एम चारि पार्श्व रही भगवान चतुर्पार्श्व सुरक्षा देवाई रही किभली भाव में भौतिक जगतर जहाँ कहुए जो बहिरंगा उपादान को एम समस्त नियंत्रण करती भौतिक जगतर जो बहिरंगा उपादान होती जोटा कि आम पंच महाभूत कथा कहुई आम जो स्थूल शरीर निर्माण होती पंच महाभूत क्षित अप तेज मरुत व्योम जल वायु अग्नि आकाश भूमि एवं आउ 3टी हूँ सूक्ष्म उपादान मन बुद्धि अहंकार ये समस्त को नियंत्रण कर चारि चतुर्थ प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव एवं अनिरुद्ध विशेषकर एक अनिरुद्ध कथा कहुई अनिरुद्ध से मन को नियंत्रण जोटा सूक्ष्म शरीर उपादान सूक्ष्म शरीर उपादान मन को से नियंत्रण तेणु मन को जब आम नियंत्रण कर अर्थात मनटा जो भगवान आड़ को दबा ताहले इंद्रिय मान निश्चित भाव अनुसरण कर कारण मन हूँ इंद्रिय मान इंद्रियभ्य परम मन मनस परा बुद्धि जो बुद्धि कर्पुष इंद्रिय मान नेता हूँ मन एवं मन को बुद्धि नियंत्रण कर बुद्धि को आत्मा नियंत्रण किंतु एटार देखा आम देखु प्रत्येक क्षेत्र में मन प्रकृति में समस्त को नियंत्रण कर मन को बुद्धि नियंत्रण कर बुद्धि को आत्मा नियंत्रण कर मन बुद्धि को नियंत्रण कर मन शेष में आत्मा स्थित में पहुंच तो मन जहाँ चाहता एठार कहुच्छी आम प्रभु अनिरुद्ध को आम स्मरण करवा अनिरुद्ध प्रार्थना करवा मन नियंत्रित हम से भगवान गीतार बारंबार मन को नियंत्रण करने अर्जुन कहते षष्ठ अध्याय ध्यान रख मन किभली भाव में नियंत्रित हम जो प्रश्न अर्जुन करथिला चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायु दुष्कर ये मन बड़ चंचल मन को नियंत्रण करवा बड़ कष्टकर व्यापार जमी वायु प्रवाहमान वायु को नियंत्रण न पारे से भाव में ये चंचल मन को नियंत्रण करने बड़ कष्टकर व्यापार भी अर्जुन कहते 5000 वर्ष पूर्वे वर्तमान तो अवस्था सारे तेणु से से मन बुझे भगवान पाखे अच्छे अर्जुन भगवान निकट अच्छे तथापि से दुष्ट मन को नियंत्रण करना मन बड़ चंचल तो तार सल्यूशन भगवान परवर्ती श्लोक भगवान कहते तुम्हें जो कहल मन चंचल यहाँ ग्रहण कर असंशय मन असंशय महाभाव
मनोदुर्निग्रह चरम अभ्यास कौंते वैराग्य चक्रिय तुम्हें जो कहला मन चंचल ताहा तुम ग्रहण कर एते संदेह नहीं न संशय असंशय असंशय महाबाहु मनोदुर्निग्रह मन चंचल हो तुम्हें जहाँ कहले मैं ताहा ग्रहण करूँ किंतु तुमको अभ्यास करबा कौन अभ्यास करिवो ना वैराग्य अभ्यास वैराग्य कौन किबुल भाव वैराग्य अभ्यास करिवो वैराग्य माने त्याग हम को त्याग करि परिबा कौन त्याग करि परिबा परिवार को त्याग करि परिबा ना परिवार रो जो वस्तु अच्छी सब घरे रहि त्याग करि परिबा ना बंधु बांधव सुगर इत्यादि त्याग करि परिबा त्याग करिबा बड़ कष्टकर व्यापार विशेष कर पड़ि जीवन तो किबुल भाव त्याग करिबा साहित्य हमको से कौशलटा शिखिबा ପାଇଁ पड़िबो जोटा बाहु युक्त हो जाए भक्तिर सामने सुंदर प्रभु स्वरूप गोस्वामी कहले जे युक्त वैराग्य अर्थात सब वस्तु रे रही कि मध्य सब वस्तु निकट रे रही कि मध्य सब वस्तु प्रति आसक्त चित्त न हो इदा को उपदर्शन कहते नासक्तस्य विषया यथा रोम उपजुनत निर्बंध कृष्ण संबंधे वैराग्य युक्त उच्चते कौन सी वस्तु रे आसक्त चित्त न परिवार अछि पुत्र कन्या अछंती बंधु बांधव अछंती धन अछि संपद अछि सब किछ अछि किंतु आवश्यक पड़िले आपको हम त्याग करिबा जेमति हमर बाहेछि ये जनक महाराज प्रति सुखदेव गोस्वामी ताका वैराग्य शिक्षा करे जाइथिले जे प्रकृति केते वैराग्य जनक महाराज राजा हेले तो राजर्षि को कहउछ जनक को राजर्षि को कहउछ महाराज को कहउछ ताकू पाखरे आस्ते सुखदेव वैराग्य शिक्षा करे फिर सुखदेव देखले ई तो राजा ये मन वैराग्य शिक्षा दे किंतु केते क्षेत्र जतले सुखदेव जानि पारले जे प्रकृति से राजा हेले कोते प्रकृति से वैराग्य मुक्ति मत होती काहे कि जतबे सुखदेव गोस्वामी स्नान करबा आस्ते जनक महर्षि मत ताक संगरे थे एवं जनक महर्षि थे ताक सहित जनक एवं राजर्षि ए सुखदेव जेमान पुष्कर में स्नान करथुन अवस्था रे राजप्रासाद निया लगे जो निया लगे गला सेतबे सुखदेव के देखो आगे राजप्रासाद निया लगे ना चलो शीघ्र पड़े हां राजप्रासाद निया लगे बहुत ध्वंस हो जाए सेतबे दस्तन दरकार नहीं अग्नि लागिछि तार व्यवस्था भगवान तार व्यवस्था करे हम एठारे जेमति स्नान करी हम जीवा दत्ता हम जीवा सुखदेव गोस्वामी अति व्यस्त विव्रत है किंतु जनक विव्रत करता एपरि कि से निया लागी आसी पहुंच गला पुष्कर पाखरे एवं सुखदेव उंकिली एवं वस्त्र लगले ताकू अग्नि आके करे सुखदेव सतो व्यस्त विव्रत है जनक जनक एते विव्रत होना नथिले व्यस्त होना सेतु जानि पाले सुखदेव गोस्वामी जे प्रकृତରେ ई सिना राजा अछंती तो राजा हे जे कौन से वस्त्र रे आसक्त नाही ठीक से भाव में हमें देखिबा कुंडली विद्यार्थी कथा बदधर पंडित आस्ते ताको गुरु रूप ग्रहण करे महाप्रभु पठन जा तुरंत कुंडली को अठार शिक्षा ग्रहण करे कुंडली विद्यार्थी सी होचन तुम्हारा गुरु कारण बदधर पंडित जो महाप्रभु कहले जे आपन होचन मोर गुरु मते आपन शिक्षा दियंतु सेतबे महाप्रभु कहले नाही नहीं तुम्हारा गुरु तुम्हारा गुरु अभक्त अछन से कुंडली विद्यार्थी ताकटा तुम्हें दीक्षा ग्रहण करो तो बदधर पंडित मुकुंद सहित आसीते कुंडली विद्यार्थी के निकट जेतबे कुंडली विद्यार्थी जेतबे प्रसिद्ध साक्षात है बदधर पंडित सेतबे कुंडली विद्यार्थी बहुत सुंदर विलास दर्शन करते बहुत तांकर चकचक्य सब तांकर वस्तु तांकर जो व्यवहार करते जो वस्तु को बहुत मूल्य जाकर मूल्यवान वस्तु एवं खूब सुंदर वस्त्र मध्य परिधान करते सुंदर अलंकार परिधान करते सुंदर पटरे परितल सज्जार बसते एई भाव में बदधर पंडित को देखी सेतबे से चिंता करे एपरि विलास दर्शन भीतर जे अछंती एपरि ऐश्वर्यपूर्ण परिवेश भीतर जे अछंती सी मोर कोन दीक्षा मते से कोन दीक्षा देबे मोर की गुरु हेबे मते आपको एपरि व्यक्ति निकट को दीक्षा नेबा पय पठे ए प्रकार मन भीतर ताकर चिंता धारा आसीछि सेई समय मुकुंद दत्त ता जानि कि सेठी गोटे सुंदर श्लोकटी आवृत्ति कले बदधर पंडितर मन परिवर्तन जे सुंदर श्लोकटी पर आवृत्ति कले से श्लोकटी से मोर भागवत में दुई थर कहा जाइछि तृतीय स्कंदर कहा जाइछि और दशम स्कंदर से कहा जाइछि भगवान केते उदार भगवान को उदारता निदर्शन अहो वकीनम स्तनकाल पुटम जिज्ञासया लेपि वसाति सद्वि लेभे पति भक्त चिता तदन्य गुंबा दगाड़ शरणते बकासुर भूमि पुतना स्तनरे कालमत विसरी कृष्ण को मारिया पे ता पूर्व बहुत शिशु से मध्य मारि दैछि एवं कृष्ण से मारिया पे किंतु कृष्ण बकासुर भूमि पुतना को मारिले किंतु ताकू
गर्भवती नदी नर्करे स्थान नदी यशोदा माँ स्थान यशोदा माँ जो स्थान प्राप्त होती से स्थान को पुतना प्रदान कले ये जो दयालु भगवान आम शरण नई और कहाँ शरण ये कथा जो मुकुंद दत्त ये सबटी पाठ कले से मंदिर विद्यालय शଯ୍यार बसी पारे सागे सागे भूमि तलक आसिक से गड़ी मूर्छा है वस्त्र इत्यादि विपर्यस्त हो गला अलंकार इत्यादि सब गुड़ाक एपट सेपट सब व्यस्त चलचित्र हो गला सब जिनपत्र चलचित्र मूर्छा है जापारे जलाधर पंडित ये जो बाहर देखुं जो प्रकार विलास भितर अच्छे अंतर से प्रकार मनोभाव ना प्रकृति भगवान निश्चित भाव में आसक्ति अच्छी जहाँफल गोटे परीक्षा जना पड़े मुंडक विद्यालय आम भावुक विलास मनोभाव मोर जो मनोभाव आसी मुझे मनोभाव दूर करने अपराध कर अपराध को दूर करने दीक्षा ग्रहण करने मुझे दीक्षा ग्रहण कर एक कथा जो मुंडक विद्यालय चेतना लाभ कल से गदाधर पंडित कहले अपराध कर अपराध प्रायश्चित निमित्त आपण निकट में दीक्षा आप मत दीक्षा प्रदान करूँ आप शिष्य से समय मुंडक विद्यालय बहुत खुशी है जहाँ एभली एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु भाषा गदाधर पंडित से शिष्य तेणु से कथा भगवान कहते अर्जुन कहते तुम्हें वैराग्य अभ्यास अर्थात सब वस्तु थी कौन वस्तु आसक्त अनासक्त विषय जथा रोम उपजुल्य कृष्ण संबंधे वैराग्य नियुक्त उच्चते आम सब वस्तु अच्छी कि सब वस्तुटा भगवान के उद्देश्य से व्यवहार मो उद्देश्य व्यवहार आम व्यवहार कर सब भगवान सब भगवान भगवान के उद्देश्य से सब व्यवहार जब प्रभुपाद उदाहरण दिखती साधारणतः साधु बाबा में जो मैंने सब गृह त्याग करके मानिकी सब विभिन्न जंगल जंगल बुलुंट और विशेषकर घर द्वार बहुत उल्लग्न सन्यासी उल्लग्न बाबा सब बुलुंट जो अर्थ प्रदान कर माया आम नबानी आम स्पर्श करना कि प्रभुपाद कहते अर्थ मत आहार आकार अर्थ दियो जिते अर्थ दवा कथा मत दियो मुझे ग्रहण करें कौन भाव लगे केवल भाव लगे ना प्रभु प्रभु को सेवा से अर्थ लगे मना कर अर्थ लगे किंतु भीतर अच्छे जोटा कि परवर्ती चित दया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु मुख्य वैराग्य बाहर को देखा वैराग्य किंतु भीतर अच्छी भीतर अच्छे उपभोग करना से प्रकार वैराग्य फलगु वैराग्य कथा उपघोषणा किंतु जो मैंने प्रकृत भाव घरे रही परिवार भर रही संपद भर रही सब किसी भर रही सब वस्तु प्रति कौन वस्तु प्रति आसक्त न था सब वस्तु भगवान के दृष्टि व्यवहार कर प्रकृत वैराग्य से भगवान कहले अर्जुन को तुम्हें वैराग्य अभ्यास अर्थात कौन वस्तु आसक्त चित्त अभ्यास करने असंशय महाभाव मन दुर्विग्रह चरण ये मन चंचल स्वीकार कले किंतु तुम्हें से मन को वैराग्य अभ्यास अर्थात सब वस्तु केमती मनटा भगवान का जीव से अभ्यास कर भगवान अर्जुन को कहले तुम्हें मनटा सब मनटा मत दे अर्थात मन सर्वदा मत ही रह कारण ये मनटा दुष्ट ये मन भर विभिन्न कथा आसे तेणु तुम्हें मनटा को मत दिए अर्थात से भगवान निजे मत कहते अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर मनटा मत दिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरन्ते च मज्जर्पित मना बुद्धि मां विनश्यसि तस्मात् सर्वेषु कालेषु सब समय तुम्हें मन को मत आओ युद्ध कला क्षेत्र में युद्ध करने समय शत्रु पक्ष जो सैन्य आस तुम मन को मत ये कथा तेणु मनटा को मनर नियंत्रणकारी हूँ अनिरुद्ध तेणु से मनटा कि भगवान नियंत्रण से मनटा प्रथम भगवान से प्रसंग अमरीश महाराज सदै मन कृष्ण पदार बिंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुपद्यने करो बड़े मंदिर नर्चनादिषु श्रुति चकार अच्युत कथा बने प्रथम से मन
कहीं मन हूँ समस्त इंद्रिय नेता और मनर मूले मन ही आम ये भौतिक जगत में बंधा ये मन हूँ आम बंधन कारण ये मन हूँ आम मुक्तिर कारण जमी इलेक्ट्रिक बल्बटा आमको फ्रिज ठंडा कर भीतर गरम ठीक भाव में ये मन को जब आम सेवक रूप में कार्य लगे सी आम वृत्ति भाव कार्य जदि मास्टर कर मुनिव कर सी आमको नष्ट कर माइंड इज ए बैड मास्टर बट ए गुड सर्वेंट मनुष्य मनटा हूँ गोटे जहाँ कह ठीक माने उपयुक्त मास्टर उपयुक्त मुनिव सी दुष्ट खराब मास्टर किंतु मनटा हूँ गोटे विश्वस्त बंधु जदि आम नियंत्रण करें सर्वदा मन को नियंत्रण करने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मंदिर कहते से मन दुष्ट मन को सकाल उठिक 100 प्रकार छांचुणी पिट 100 प्रकार छांचुणी पिटाइब शोवा पूर्व से दुष्ट मन को 100 प्रकार पिटाए अर्थ कौन ये मन को आम भगवान नाम उच्चारण लगे बारंबार कही आमर रघुनाथ महाराज इस्कन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान संघ प्रतिष्ठा कर कृष्ण भगवान संघ प्रतिष्ठा प्रत्येक मंदिर में सकाल मंगल आरती व्यवस्था कर अन्य मंदिर नियम नहीं सकाल 3:30 उठे स्नान करेंगे और सकाल मंगल आरती भगवान को दर्शन करेंगे प्रथम भगवान दर्शन कलापर नाम जप कर शेष माने 16 माला से समय जप कर सकाल एवं मनटा कितनी स्थिर भागवत क्लास भगवान कथा आलोचना से भगवान कथा आलोचना हम निज निज भगवान सेवा करें संध्यारे भगवत गीता पाठ कर ये प्रकार भगवान मन को नियंत्रण करने प्रभुपाद की सुंदर व्यवस्था कर तो से ये दुष्ट मन को नियंत्रण करने हमको एक प्रकार व्यवस्था केबे हमें दुष्ट मन को विश्वास करने उचित ये प्रसंग श्रीमद् भागवत उदाहरण दिया जाए शिवजी को उदाहरण दिया जाए विश्वामित्र को उदाहरण दिया जाए शैवरी मुनि को उदाहरण दिया जाए तो से उन्नत स्तर में खाई मत से कि भाव पतन होगा आम तो अति न्यून शिवजी जे कि बंदर को ध्वंस करते इतने बड़ तपस्वी सी किंतु भगवान मोहिनी रूप देखिए से भगवान मोहिनी रूप मोहिनी रूप धारण करके से अमृत बांटी थे देवता असुर मान को छलना कर नहीं आसे अमृत और देवता मान बांटी थे कि मोहिनी रूप भगवान जब सुंदर स्त्री रूप धारण करके से असुर मान अमृत नहीं आसे कारण असुर मान प्रथम जो अमृत भाव नहीं तो अमृत जो नहीं गए देवता मान आसी भगवान पाखे आम कि भाव से अमृत प्राप्त हो से नहीं गले असुर मान नहीं गले तो भगवान जो व्यस्त होने आम से गोटे सुंदर स्त्री रूप ग्रहण करवा ठगे तो सी भगवान जी अति सुंदर यहाँ सौंदर्य अति मूर्तिमंत प्रकाश सी जो नारी रूप धारण कर सुंदर न तो भगवान नारी रूप धारण कर मोहिनी रूप धारण करके असुर मान अमृत मान नहीं आसी देवता मान शिवजी बतले तो शिवजी से कथा जो शुणिले मो प्रभु गोटे नारी रूप धारण कर मोहिनी रूप धारण करके से देवता मान अमृत वर्धन कर रूप देखा भगवान मान प्रकाश करें मुझे आपको से रूप देखी मोर से बहुत बड़ा जाति आपको से रूप देखना जब भगवान बोले तो असुर मान को मोहित करने से रूप धारण करते असुर मान अमृत आने से रूप धारण करते आप कहीं चाहते हैं बहुत बड़ा तो भगवान शिवजी को संतुष्ट करने मोहित तो भक्त को संतुष्ट करने भक्त को इच्छा पूर्ण करने पड़े शिवजी परम भक्त इच्छा पूर्ण करने भगवान बहुत मोहित एवं शिवजी के निकट में पार्वती अच्छा किंतु से पार्वती को त्याग कर मोहिनी को एभली भाईले माने मोहिनी को माने रास्ता चले मोहिनी मूर्ति विभिन्न आश्रम दे जाउ थांती और शिवजी ताके पछपछ जाउ थांती मोहिनी को समस्त आश्रम वासी देखियो जाने देखो शिवजी के अवस्था शिवजी के बड़ी तपस्वी शिवजी के बड़ी आश्रम वासी शिवजी के गृह द्वार नाही जहां कौन से आसक्ति नहीं काटर अवस्था देखो पछपछ एभली समय आसला जे शिवजी भगवान को आलिंगन मध्य करते से मोहिनी रूप आलिंगन मध्य करते से कथा बना रही तो शिवजी को मध्य एभली अवस्था आ विश्वामित्र ऋषि 60,000 वर्ष तपस्या
60,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ମେନକାର ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରିଥାଏ। ମେନକା ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା ହେଲା, ମେନକାକୁ ପଠେଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତପସ୍ୟା କଲେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ର ଗାଦି ଚାଲିଯିବ, ମୋର ଆସନ ଚାଲିଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନ ଚାଲିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମେନକାକୁ ପଠେଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ପଠେଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କିନ୍ତୁ ମେନକାକୁ ସେ ପଠେଇଲେ, ମେନକା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ତପସ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ମେନକାଙ୍କ ସହିତ ମେନକାକୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ମେନକାକୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ବୟସରେ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଏଇଭଳି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ 60,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିଲେ। ସୌବରୀ ମୁନିଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସୌବରୀ ମୁନି ଯିଏକି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିଲେ, ସ୍ଥଳଭାଗ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲାନି, କାରଣ ସବୁଠି କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଳକୁ ଗଲେ, ଜଳରେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିବେ, ଜଳରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ତପସ୍ୟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଳରେ ମାଛ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗମ, ପୁରୁଷ ମାଛ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଛର ସଙ୍ଗମ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ଜଳ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଏତେ ଯାହାରେ ମାନେ ଲଜ୍ଜା ହେଇଗଲେ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ 60, 70, 80 ବର୍ଷ ବୟସ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଅଲଜ୍ଜା ଭାବରେ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏକି ତାର ନାତୁଣୀ ବୟସ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବୁଢା, ସେ ନାତୁଣୀ ବୟସରେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଠୁ ରାଜା କ'ଣ କହିବେ, ଋଷି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମନା କରିଦେବେ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ, ବଡ଼ ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଯଦି ମୋ କନ୍ୟାମାନେ ଆପଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋର କିଛି ଆପଣ, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ବିବାହ କରିବା, ତେଣୁ ମୋର କନ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାମାନେ ସମସ୍ତେ ରୁଚି, ତାଙ୍କର 50ଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ରୁଚିରେ କେହି ବିବାହ କରିବା ତା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆଜି ବିବାହ କାହିଁ ମରିଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବିବାହ କରିବେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରି କ'ଣ ମିଳିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ କେହି ବିବାହ କରିବା ରାଜ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ସୌବରୀ ମୁନି ଅପମାନିତ ହୋଇକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଇ ସୌବରୀ ମୁନି ତାଙ୍କ ଯୋଗଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଏକ ରାଜକୁମାର ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ପରିଣତ କରିକି ସେ ପୁଣି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା କହିବା ଦରକାର, ଯୋଉ କନ୍ୟାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଖିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ବୋଲେ ଆମେ ବିବାହ କରୁ। ସେ ରାଜକୁମାର ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର, ଇଏ ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ରାଜକୁମାର ବିବାହ କରୁ। ତେଣୁ ସେ ରାଜକୁମାର ଯିଏକି ସୌବରୀ ମୁନି ଯେ ଯୁବକ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ କି ମାସଟା କି 8ଟା କି 7ଟା ବିରାଟ କରିବା ଏଇ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଯୋଗାର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ହରିଦାସ ଠାକୁର ଯେ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ କରୁଥିଲେ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାୟା ଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। 2 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହରିଦାସ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ମାନିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ରହସ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମନକୁ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗେଇଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଠି ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କେଉଁ କାଳରୁ ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିକି ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୂଷିତ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଦୂଷିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେତେ ଆଲୋକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମର ମନ ଦେଇଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ ଦେଇଦେବା, ସେ ମନ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ, ଯେତେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନଟା ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ସେ ମନରୁ ଏହି ଦୂଷିତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହିତ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସହିତ ପ୍ରକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ
କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଷ୍ପ ଆକାର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜଳକୁ ଏବଂ ସିଏ ପୁଣି ଆମକୁ ସେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇଦେବା, ସେଇ ମନ ଏଇ ମନ ବନ୍ଧୁ ହେବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଗାଇଛନ୍ତି। ସେ କୁହାଯାଇଛି କୈବଲ୍ୟ ନରକାୟତେ ତ୍ରିଦଶ ପୁରାକାଶ ପୁଷ୍ପାୟତେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାଳ ସର୍ପକୋଟଳିକୋତ୍ଥାପକଷ୍ଟ୍ରାୟତେ ବିଶ୍ୱଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖାୟତେ विधि महेंद्रादिश्च पितायते जत कारुण्य कटाक्ष गौरव स्तुभम। प्रथम कहले जो कैवल्य कहले मुक्ति, मुक्तिटा नरक सहित प्रतिमान, जो मुक्तिटा को अन्य लोक माने मायावादी माने निराकारवादी माने मुक्तिटा को सर्वोत्तम स्थान रखिଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ନରକ ସଦୃଶ। ତ୍ରିଦଶ ଆକାଶ ପୁରାକାଶ ପୁଷ୍ପାୟତେ, ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆକାଶରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଦେଖି ଆକାଶ କୁସୁମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆକାଶରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଦେଖାଯାଏ। ତ୍ରିଦଶ ଆକାଶ ପୁରାକାଶ ପୁଷ୍ପାୟତେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାଳ ସର୍ପକୋଟଳି କୋତ୍ଥାପକଷ୍ଟ୍ରାୟତେ, ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଇଭଳି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସୁଖ ବା ଶାନ୍ତି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବିଷଧର ସର୍ପ ସଦୃଶ, ସେ ବିଷଧର ସର୍ପ ଦାନ୍ତକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ବିଷଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେତେ ଦଂଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷର ନାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ସେ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। ସେ ମନ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ସେଇ ମନରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସବୁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଦୂଷିତ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ବିଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ମନର ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନର ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ମନ ଆକର୍ଷିତ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପତିତମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମନକୁ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ତାର ଉଦାହରଣ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦାହରଣ କରିବା, ସେହି ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ